کیا اب جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں ایک ایسا مقام موجود ہے جہاں 30 ارب سورج سما سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی بات نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جسے ماہرین فلکیات نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ ایک ایسا بلیک ہول جو اتنا بڑا ہے کہ اس میں سورج جیسے 30 ارب ستارے سما جائیں بغیر کوئی نشان چھوڑے۔ یہ کائناتی دیو ایک ایسی کہکشاں کے مرکز میں چھپا ہوا ہے جو زمین سے کروڑوں نوری سال دور واقع ہے۔ سائنسدان اس بلیک ہول کو الٹرا میسیو بلیک ہول کہتے ہیں کیونکہ یہ عام سپر میسیو بلیک ہول سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ یہ دریافت کیسے ہوئی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اتنی بڑی چیز وہاں چھپی ہوئی ہے جبکہ بلیک ہول روشنی بھی نہیں چھوڑتے؟ اس کا جواب ہے گریویٹی لینزنگ، یعنی کشش شکل کی مدد سے روشنی کو موڑنا۔ یہی کائناتی جادو ہے جس نے ہمیں اس بلا کا سراغ دیا۔ یہ صرف ایک بلیک ہول نہیں، یہ وقت، روشنی اور حقیقت کے تمام تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حیرت انگیز دریافت کے تمام پہلوؤں سے روشناس کروائیں گے۔ اس کا سائز، اس کی جگہ، اس کا اثر اور وہ راز جو شاید انسانیت کو کائنات کے نئے دروازوں تک لے جائیں گے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج اب سننے جا رہے ہیں کائنات کے سب سے بڑے بلیک ہول کی داستان۔ ایسی داستان جو حقیقت ہونے کے باوجود خواب لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بلیک ہول آخر ہوتا کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خلا میں ایک کالا سوراخ ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ عجیب اور حیران کن ہے۔ جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یعنی جب اس کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اندر کی طرف اپنے ہی وزن سے دھنسنے لگتا ہے۔ اتنا زیادہ دھنس جاتا ہے کہ اس کا سارا مادہ ایک انتہائی چھوٹے حجم میں قید ہو جاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں سنگیولرٹی، یعنی ایک ایسا نقطہ جہاں کثافت، ڈینسٹی یا لامتناہی ہو جاتی ہے اور وقت و مکان، ٹائم، سپیس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ارد گرد ایک علاقہ بنتا ہے جسے کہتے ہیں ایونٹ ہرائزن، ایسا علاقہ جہاں سے کچھ بھی واپس نہیں آتا، نہ روشنی، نہ وقت، نہ معلومات۔ اگر کوئی چیز اس لائن کو پار کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ تو بلیک ہول کوئی سوراخ نہیں، بلکہ ایک انتہائی طاقتور اور پر اسرار مقام ہے۔ یہ کائنات کی سب سے پر اثر چیز ہے جو کشش شکل کی طاقت سے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ روشنی ہو یا وقت۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم بلیک ہول کو براہ راست دیکھ نہیں سکتے، ہم صرف اس کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں، جیسے روشنی کا مڑنا، ستاروں کا ناچنا اور خلا کا ہلنا۔ تو اب جب آپ 30 ارب سورج جیسے بلیک ہول کی بات سنتے ہیں تو تصور کریں کہ یہ کیسا خوفناک اور ناقابل تصور مقام ہوگا، جہاں وقت رک جاتا ہے اور وجود خود بخود مٹ جاتا ہے۔ سننے میں تو عجیب لگتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ ایک ایسا بلیک ہول دریافت ہوا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس میں 30 ارب سورج سما سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے اپنے سورج جیسے 30 ارب ستارے۔ اگر ہم اس کا سائز سمجھنا چاہیں تو یہ ہماری زمین کے تصور سے کہیں باہر ہے۔ یہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ پوری کہکشائیں اس کے سامنے چھوٹی لگیں۔ سائنسدان اسے بلیک ہول کہتے ہیں، یعنی ایسا بلیک ہول جو عام سپر میسیو بلیک ہول سے بھی کئی گنا زیادہ بھاری ہو۔ عام طور پر ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز میں بھی ایک سپر میسیو بلیک ہول موجود ہے جس کا نام ہے سیجیٹریس اے، اور اس کی کمیت محض صرف 4 ملین سورجوں کے برابر ہے۔ لیکن اس نئے بلیک ہول کی کمیت 30 ارب سورجوں کے برابر ہے، یعنی سیجیٹریس اے سے تقریباً 7000 گنا بڑا۔ یہ بلیک ہول ایک دور دراز کہکشاں کے وسط میں چھپا بیٹھا ہے اور کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی روشنی کو بھی وہاں سے یہاں آنے میں کروڑوں سال لگتے ہیں۔
ये कैसे मुमकिन है? ऐसी जगह जहां वक्त खत्म हो जाए, जहां कशिश शक्ल इतनी शदीद हो कि कायनात खुद झक जाए। ये सिर्फ हैरत की बात नहीं, बल्कि इंसानी इल्म के लिए एक इनकलाबी मोड़ है। क्या ये ब्लैक होल अब भी बढ़ रहा है? क्या ये मुस्तकबिल में पूरी अपनी कहकशां को निगल सकता है? ये वो सवालात हैं जो आज साइंसदानों को बेचैन किए हुए हैं, और उसीलिए ये दरियाफ्त कायनात के सबसे बड़े राजों में शामिल हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे, जब ब्लैक होल रोशनी तक नहीं छोड़ता, तो साइंसदानों को ये कैसे पता चला कि वहां कुछ मौजूद है? तो आइए जानते हैं कि कशिश शक्ल की जादूगरी ने हमें कैसे इस अंधेरे देव का सुराग दिया। ये दरियाफ्त की गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल कहकशां खला में मौजूद होती है, तो उसकी कशिश शक्ल इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने आसपास की रोशनी को मोड़ देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शीशा या अज्जा रोशनी को झुका देता है। वैसे ही ये वज़नी मखलूक खला में मौजूद रोशनी को खम दे देती है। इस मजहर को एक ग्रेविटेशनल लेंस कहा जाता है। साइंसदानों ने एक दूर दराज कहकशां का मुशाहिदा किया और देखा कि इसके पीछे की रोशनी अजीब तरीके से झक रही है, जैसे दरमियान में कोई न दिखाई देने वाली चीज हो जो रोशनी का रास्ता मोड़ रही हो। यही था वो लम्हा। साइंसदान फौरन समझ गए कि वहां कोई इंतहाई ताकतवर कशिश रखने वाला जिस्म छुपा है, यानी एक ब्लैक होल। और वो भी आम नहीं, बल्कि ये मुशाहिदा मुमकिन हुआ जदीद तरीन फल्कियाती आलात की मदद से, जिनमें शामिल हैं हबल सीस टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के ताकतवर सिस्टम्स। इन टेक्नोलॉजीज ने न सिर्फ रोशनी के खम को पकड़ा, बल्कि ब्लैक होल के असाया और उसके आसपास के सितारों की हरकत को भी रिकॉर्ड किया। ये ऐसी दरियाफ्त थी जो सिर्फ जदीद साइंसी आंखों से ही मुमकिन थी, ऐसी आंख जो रोशनी के पीछे छुपे अंधेरे को भी देख सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा एक ऐसा ब्लैक होल जो 30 अरब सूरजों को निगल सकता है, और फिर भी हमने इसे कशिश शक्ल की रोशनी से देख लिया। हमने साइंसी अंदाज से जानने की कोशिश की कि ये कैसे दरियाफ्त हुआ, कहाँ वाक़े है, और क्या ये हमारे लिए खतरा बन सकता है या नहीं। लेकिन अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? क्या आप समझते हैं कि ब्लैक होल्स किसी और दुनिया का दरवाज़ा है, या फिर ये सिर्फ कुदरती मजहर है? क्या आपको लगता है कि एक दिन इंसान वहां पहुंच जाएगा, या फिर ये कायनात के उन राजों में से एक है जो हमेशा छुपे रहेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपका पसंदीदा सीन कौन सा था? आपको ब्लैक होल्स के बारे में और क्या जानना है? क्या आप कायनात के मज़ीद राज जानना चाहते हैं? और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इन्फो हब यूनिवर्स को, और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो फौरन मिल जाए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो दिखाते हैं जो आम तौर पर छुपाया जाता है, कायनात की वो हकीकतें जिन्हें जानना हर इंसान का हक है।